single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mau di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It also fun reading, so it could about your energy, or it could about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And in here I collected several random energy from different people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate. And in here I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be take to be read. Oke, bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini enggak nyambung sama kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Dan bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu ya. Oke. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya ambil kartu saat saya kocok kartunya. Ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Oke, baru aja posting Taurus love reading, dan saya akan bikin Gemini love reading, tapi saya akan gaun dulu ya energinya. Okay, Gemini, bottom of the deck is Seven of Cups. Wow. Seems like Gemini's love reading, or Gemini general reading, seems like almost similar. Almost similar, okay? Hell. Okay. Yes, bottom of the deck is Seven of Cups. Wow. Wow, bentar ya. Kelihatan nggak? Kayak kelihatan semua deh.
Okay. First card, you got Two of Pentacles. Gemini, have you been juggling on something? Because I'm sensing here, you're facing an option more than, I mean, like, you're facing several of option, maybe two option or maybe more than two option. You don't know what to do, you don't know what you want, you don't know exactly what you want, you don't know exactly what you need, because this options, it's more like same for you, it's promising. Maybe you're juggling between two people or maybe more than two people, or maybe you're juggling about two things or maybe more than two things, but from one person. Let's say maybe you're dealing with a certain person and, well, you know, your relationship, in one side your relationship is quite toxic. Maybe this person ghosted you, this person broke your heart, whatever it is, but on the other side you feel like you really love this person and you feel like this person either they are your soulmate or they are your twin flame. That's why it's really hard for you to let them go, but you need to decide something in here. You want to stay or you want to leave, something like that. Or maybe you dealing with several person, maybe two or maybe more than two person in here, and you don't know which one you want to choose, because everything seems like promising for you from the outer packaging. Okay. Di sini kamu kartu pertama dapat Two of Pentacles. Jelas banget ya, kamu di sini menimbang-nimbang. Mungkin kamu dihadapkan pada dua pilihan atau mungkin lebih dari dua pilihan. Mungkin pilihan ini bisa orang atau bisa juga tentang suatu hal. Misalnya gini, mungkin kamu bingung nih, misalnya kamu mungkin berhubungan sama seseorang, satu pihak orang ini nyakitin kamu terus, kamu dikecewain, kamu di ghosting atau apalah, tapi di lain pihak kamu sayang sama orang ini, kamu cinta dan kamu yakin, entah kenapa kamu yakin orang ini adalah soulmate kamu atau twin flame kamu. Jadi kamu tuh sulit gitu untuk milih, haruskah saya pergi dari hidup orang ini karena orang ini terus mengecewakan saya, atau saya stay karena orang ini adalah twin flame saya atau soulmate saya. Kamu tuh kayak bingung di antara dua pilihan itu, atau bisa juga kamu dihadapkan pada beberapa pilihan atau berhubungan sama orang. Mungkin ada dua orang atau ada lebih dari dua orang deketin kamu dan kamu bingung nih harus milih yang mana, si A atau si B atau si C atau si D gitu loh. Jadi ini kamu tuh bingung di antara dua pilihan. Okay. The second card is the Judgment. Well, talking about decision and judgment. Yes, you finally call off this judgment. You finally do some like final decision. Yeah. After you've juggling between two options or maybe more than two options, you finally came into a realization that you need to choose, you need to decide one from those options. Yes, you made your decision here, and I guess whatever your decision here, it may fair for you, at least fair for your life. Ya, di sini kartu kedua ada kartu The Judgment. Nah ini kan tadi kan ada kartu juggling ya, Two of Pentacles, kamu menimbang-nimbang nih mau yang mana gitu kan. Dan akhirnya kartu kedua nih kamu dapat The Judgment. Ini artinya adalah pada akhirnya kamu tahu apa yang kamu harus pilih, apa yang kamu mau pilih. Mungkin awalnya kamu bingung mau milih yang mana, akhirnya kamu bisa memutuskan, akhirnya kamu bisa menetapkan mana yang harus kamu pilih antara
beberapa pilihan itu, gitu. Paling tidak kamu mencoba untuk memilih sesuatu yang sifatnya adil buat kamu, at least membawa, paling enggak membawa pilihan kamu ini paling enggak membawa keadilan buat diri kamu, karena kamu mungkin udah capek ya disakitin, capek kecewa ya, akhirnya kamu mencoba untuk ya udahlah, gue akan mencoba untuk melakukan, gue akan mencoba untuk memutuskan suatu keputusan yang memang seharusnya sih adil ya, seharusnya sih apa ya, ya keputusan ini tuh nggak berat sebelah dan nggak ada pihak yang dirugikan intinya. Jadi ya sama-sama senang lah gitu pihak, kedua belah pihak gitu. Kayaknya sih gitu. Kemarin bisa memutuskan kamu pilih yang mana. Setelah sempat beberapa waktu kamu sempat dihadapkan pada suatu kebingungan mau milih yang mana, akhirnya kamu bisa memilih nih. Oke, tapi bisa juga judgment itu karma dalam arti gini, ini kan ada two of pentacles ya, kamu di sini bingung kan harus milih, should I stay or should I go, kemungkinan kayak gitu, atau yang mana nih yang harus gue pilih antara dua orang ini. Nah akhirnya kamu dihadapkan pada suatu pilihan, kan berarti ada sesuatu yang kurang enak nih di sini, ya kan? Sampai akhirnya kamu harus memilih pergi atau tetap tinggal. Itu berarti ada sesuatu yang nggak enak kan? Karena kalau sesuatu ini sifatnya nyaman dan enak, nggak mungkin dong kamu dihadapkan pada pilihan pergikah gue atau tetap tinggalkah gue, kan nggak mungkin kamu dihadapkan pada pilihan kayak gitu. Terus, dan kamu juga nggak mungkin dihadapkan pada pilihan beberapa orang, karena kalau kamu udah nyaman sama satu orang, kamu udah cocok sama satu orang, ya udah sama dia aja gitu kan. Kamu nggak akan mungkin sama orang lain juga, karena kamu cuma sama satu orang aja, otomatis kan nggak akan ada pilihan lain gitu loh. Tapi sampai ada pilihan ini, entah ini berhubungan sama orang atau berhubungan sama situasi, intinya sampai ada pilihan. Gemini dihadapkan pada suatu pilihan, itu artinya ada sesuatu yang tidak adil, tidak beres dalam hidup si Gemini, ya. Dan ya, akhirnya kamu mendapatkan keadilan itu, judgment. Judgment itu kan adalah hari penghakiman, hari istilahnya bukan pembalasan ya, bisa juga hari pembalasan atau bisa juga hari perhitungan gitu loh, perhitungan yang mana nih gitu, baik atau buruk gitu kan, kayak gitu lah. Intinya apapun yang terjadi di belakang, kamu akan dapatkan keadilan itu berupa karma. Kalau kamu di sini baik, kamu akan dapetin karma baik. Tapi kalau kamu di sini sebagai pihak yang antagonis, kamu akan mendapatkan situasi karma yang nggak enak ya. Okay. Or talking about the judgment is talking about karma here. Okay. Maybe because Gemini, you've been facing two options and you have to juggling between two options or maybe more than two options. It means something not right happened in your life, something not fair, juggling something between yes or no, between have to stay or have to go, between two people, which one that you really want, A or B. I mean, like, if you already be in your comfort zone, if this person could make you feel comfort, if this person could treat you well, so there will be any more than two choices. There will be only one choices instead of two choices if this person could treat you well. But because this person treats you not well, not very well, not fair, that makes you attempt to finding other option or finding other alternative. It could be situation, it could be a person. Let's say if you're dealing with a person and this person treats you unfair, you could find another person
to just to get away from the previous one, right? Or maybe you could dealing, or you must have facing the fact that you feel not really sure you want to go or you want to stay, because in one side, like I said earlier, one side you love this person, you know this person is quite, maybe this person is your soulmate or twin flame, but in the other side you feel like this person treat you unfair and you cannot stand with that. That's why it makes you have to face two options. Two option here means decision between you want to stay or you have to go, something like that. Okay, and judgment is talking about karma. If you did something bad to other, that you will get bad karma, Gemini. But if you treat people fair and you being violated by other, it means that person, they will pay their own bad karma and you will get the good karma instead of bad karma, because in here you are a victim. Gemini didn't playing a victim like Pisces, no, but you are a real victim here, Gemini. Okay, right. The third card is Page of Cups. This person who hurt you, they came to you asking you for apology, asking you a love again. Maybe they want a second chance. Maybe. I don't know. It depends on you, Gemini. You want to forgive them or not? You want to going back with them or not? It depends on you. Because people, including you, Gemini, we all have free will. You could accept this person back, or yeah, it's okay if you want to accept this person back, but if you want to leave, it's okay either. Doesn't matter. Depends on you. Di sini kartu ketiga ada Page of Cups. Orang yang nyakitin kamu, yang membuat kamu tuh berada di dalam dua pilihan ini tadi nih, membuat kamu dalam kebingungan. Orang ini akhirnya datang ke kamu. Dia minta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dia ingin kesempatan kedua. Nah ini, udah bicara kayak gini, ini terserah kamu, Gemini. Kita semua, termasuk kamu, Gemini, kita punya free will. Kamu mau terima orang ini balik, silahkan. Tapi kalau kamu tolak juga silahkan. Enggak masalah gitu. Tergantung kamu maunya apa. Baiknya aja deh, ambil baiknya aja. Kalau emang kamu pikir orang ini baik buat kamu, bisa membahagiakan kamu, ya udah silahkan kamu terima balik. Tapi dengan konsekuensi ya. Orang ini harus dipastikan dulu bahwa dia sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dia masih tetap sama aja, ya jangan diterima lagi lah. Kalau dia belum berubah ya, kalian akan sakit lagi dong, gitu kan. Just make sure before if you want to accept this person back, just make sure, Gemini, this person already changed to be a better person. If they still the same old person, don't accept them back. Never. Something like that. Well, I know who this is. I know exactly who this is because I'm a Gemini. Gue tahu nih siapa nih. Kenapa? Karena gue dari Gemini. Okay. Yeah, if you want to accept them back, but if you want to let them go because you have another option that better for you, it's up to you. Tapi kalau emang kamu ternyata nggak mau terima orang ini balik karena kamu punya pilihan lain yang lebih baik, yang lebih bagus, ya udah nggak apa-apa juga. Kamu tinggalin orang ini, ya siapa suruh dia cari gara-gara sama kamu kan, gitu kan? Yang masalah juga karena kebahagiaan kita ya memang ada di tangan kita lah. Our happiness is in our hands, Gemini. So it just depends on you. You want to be happy or not? It depends on you. You choose your own life path. You choose your own destiny. We create our destiny. Okay?
kita, ya kamu kalau mau bahagia ya silahkan, terserah mau pilih yang mana. Pilihlah yang memang menurut kamu bisa bikin kamu bahagia. Tapi kalau memang orang ini nggak bisa bikin kamu bahagia, ya udah nggak usah dipilih, gitu kan? Karena kebahagiaan kita ya ada di tangan kita sendirilah. Kita yang menciptakan nasib kita nih ke depan. Kita yang menciptakan nasib kita nih ke depannya mau kayak apa, ya kan? Selain memang ada pengaruh Tuhan dan alam semesta, tapi tetap kita yang menjalani hidup. Jadi kita yang milih gitu. Kita mau yang mana? Kita mau nasib kita tuh kedepannya kayak apa gitu loh. Terserah. Mau terima balik nih orang ataupun enggak, ya terserah. Baiknya aja gimana. Lakukan yang menurut kamu baik. Do whatever you feel this is good for you. Good for your life. Okay? The fourth card is Nine of Cups. Actually, you already feel content by your own self. You already could fulfill yourself without anyone beside you. Okay. Di sini kartu 4 ada Nine of Cups. Sebenarnya kamu nggak butuh orang lain Gemini, hanya untuk bikin kamu bahagia, hanya untuk bikin kamu puas. Kenapa? Karena kamu sudah bisa memenuhi kebahagiaan itu sendiri. Karena kamu sudah bisa membuat diri kamu bahagia. Jadi kamu ada orang ataupun gak ada orang di samping kamu, kamu punya pasangan ataupun gak punya pasangan, ya intinya kamu udah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri. Okay. And my suggestion, you need to choose a person who could make you feel fulfilled, not make you feel disappointed, Gemini. Dan aku saranin ya, kamu harus memilih orang yang memang bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, kebutuhan hidup, kebutuhan emosional kamu, kebutuhan spiritual kamu. Intinya orang ini harus bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Jangan pilih orang yang hanya bisa membuat kamu sedih dan kecewa. Jangan persulit hidup kamu lagi ke ini. Okay? The fifth card is Ten of Pentacles. Yes, finally you got what you want, Gemini. A happy home life, financial securities, abundance. Okay? Choose this person. Choose a person who could give you this into your life, Gemini. Okay? Di sini kartu kelima ada Ten of Pentacles. Ya, akhirnya kamu mendapatkan apapun yang kamu mau. Keberkahan rezeki berlimpah, kamu dapetin keberkahan itu, kamu dapetin rezeki berlimpah, kamu dapetin keluarga bahagia, pernikahan yang bahagia. Saran aku, pilih orang yang bisa ngasih kamu ini semua. Tapi kalau orang itu tidak bisa ngasih kamu ini semua, jangan kamu pilih. Choose the person who could give you all of this. But if that person cannot give you all of this, they just could give you less than your standard. Don't choose that person. No wonder you got bottom of the deck is facing you dealing with two options or maybe more than two options. That's why in here you're juggling, because you don't know which one you really want, which one you really need. You're confused in here. That's why you're juggling between two options or maybe more than two options. And no wonder, bottom of the deck, you got this Seven of Cups. Yeah, you feel confused to choose. Why? Because all of this option looks promising from the outside. Okay? Nah, bottom of the deck kamu dapat Seven of Cups. Aku nggak heran kenapa kamu dapetin ini dan kenapa di sini ada Two of Pentacles. Aku nggak heran. Kenapa? Kamu dihadapkan pada beberapa pilihan, mungkin dua atau beberapa pilihan, dan pilihan-pilihan ini terlihat menjanjikan buat kamu. Makanya kamu bingung nih memilih yang mana. Memang terlihat menjanjikan di luar, tapi nggak tahu dalamnya. Nah, karena semua pilihan ini terlihat menjanjikan dari luar, kamu sempat bingung, sempat bimbang-bimbang mau milih yang mana ya gue ya. Makanya aku nggak heran kenapa kamu di sini bingung, nimbang-nimbang. Aku nggak heran di sini kenapa kamu bingung
nimbang-nimbang apa yang kamu butuh, apa yang kamu mau, karena di sini kamu dihadapkan pada beberapa pilihan dan kamu bingung. Tapi ya apa sih, akhirnya keputusan yang kalian ambil tepat. It's okay you feel confused from at first, you don't know which one you want to choose, because finally you choose a good decision for your life in here. That's why it brings you abundance in here, Gemini. Well. Hello. I'm going to clarify with this card, Romance Angel Oracle card. I'm going to ground in the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu Romance Angel Oracle card. Saya akan klarifikasi dengan kartu Romance Angel Oracle card. Tapi saya akan groundin dulu energinya ya. Bottom of the deck is healing family issue. Fine. Okay. First card. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. I guess you need to do heart-to-heart conversation with who? With the person who already hurt you here. With the person who came into your life and asking you for forgiveness because they already hurt you intentionally. You need to make heart-to-heart conversation with this person first before next move. Before you do the next move in here. Why? Just tell them what is you really want. Make sure what is they really want from you and what is you really want from them. Okay? Well, okay. Di sini ada kartu pertama, heart to heart conversation. Kayaknya kamu memang harus ngomong dari hati ke hati deh. Dengan siapa? Dengan orang yang datang ke dalam hidup kamu, minta maaf sama kamu di sini. Karena orang ini udah nyakitin kamu, udah ngecewain kamu, bolak-balik. Kamu harus ngomong sama dia dari hati ke hati. Ngomong apa yang lo butuhkan dan apa yang dia butuhkan dan apa yang kamu butuhkan. Disatuin. Ininya, visi misi itu disatuin gitu loh. Biar dia tahu apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu suka. Kamu juga tahu apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka gitu loh. Harus ada keterbukaan antara kalian berdua. Ini kalau ya kamu, ini maksudnya gini, mau kalian tetap sama dia ataupun kalian nggak sama dia, orang ini yang datang minta maaf ini. Intinya kamu harus tetap ngomong dulu nih sama dia baik-baik, maunya gimana sih lo. Nanti dari hasil pembicaraan itu akan ada kesimpulannya nih, bisa lanjut apa enggak gitu kan, kayak gitu. Okay. The second card is release your ex. Take the time has come to clear your energy. If you already talk with this person with this page of cups, but it just didn't give any good solution, then you have to release them. You have to release them from your life. Why? Because they are not good anymore. They are not bring any good to your life again, Gemini. But if you and this person find a good solution, win-win solution, if there is an ex between you guys, either you or either them have an ex, who no matter who have an ex in here, they need to release their ex. If you have an ex in here, then you have to release your ex. But if they, this page of cups here, have an ex in here, they need to release their ex first before they move on with your life.
with you, I mean. Sini kartu kedua adalah release your ex. Kamu nih setelah bicara dari hati ke hati ini, kan nanti kan ada, dari pemikiran hati ke hati ini akan ada kesimpulan nih, hubungan ini bisa dilanjut atau enggak, iya kan? Kalau memang ternyata dari hasil pembicaraan heart to heart conversation ini, setelah kalian bicara dari hati ke hati ternyata solusinya nggak ada, kalian nggak dapat solusi yang baik nih, atau mungkin mentok solusinya, ya udah lepas aja orang ini, lepas dari hidup kalian, karena nggak nemu solusi yang baik kan. Tapi kalau memang kamu dan orang yang datang ke kamu untuk minta maaf ini, kalian berdua dapat solusi yang baik, win-win solution, harus ada orang yang melepaskan masa lalu mereka. Entah kamu yang punya mantan atau punya masa lalu, atau orang ini yang datang ke dalam hidup kamu ini yang minta maaf ini, dia yang punya mantan. Harus, siapapun yang punya mantan di sini, si mantan ini harus segera dilepas dari hidupnya. Kalau kamu punya mantan, ya kamu melepas mantan kamu. Tapi kalau emang orang ini yang punya mantan, dia harus melepas mantannya dari hidup kamu. Untuk apa? Supaya hubungan kalian kedepannya lancar gitu. Karena kalau si mantannya nggak dilepas, ini akan jadi momok buat hubungan kalian. Okay. The third card is make the effort. Great love is worth taking the step you've got to take. You guys need to make the effort, both of you, not just only one side, both of you. If you want to keep this relationship going, you both of you need to make the effort. Di sini kartu ketiga ada make the effort, harus usaha lah. Yang usaha di sini jangan cuma satu pihak doang. Yang satu pihak usaha, yang satunya lagi hanya ngambil, jangan kayak gitu. Harus dua-duanya usaha untuk mempertahankan dan untuk membiarkan hubungan ini tetap berjalan normal apa adanya. Harus ada usaha kalian berdua, take and give. Jangan cuma ada pihak yang ngasih sementara pihak yang lain hanya terima, jangan gitu. Saling berbagilah gitu. Saling memberi dan menerima lah, jangan cuma ngasih doang, juga jangan cuma terima doang. Ya kasihan kalau kayak gitu, kasihan yang ngasih dari keenakan yang terima doang, jatuhnya kok kayak gitu kan jadi ngasih hati hubungannya. Oke. Ini kalau memang kamu balikan sama orang ini ya, yang datang minta maaf ini ya. Tapi kalau memang ini ternyata ada orang baru, saya nggak lihat sih di sini ada orang baru. Tapi kalau memang ini orang baru dalam hidup kalian, ya kalian masuk ke sama orang itu, ya udah usaha aja dapetin gitu, PDKT. I don't see any new people in here, but if there is someone new here, make the effort in here means you need to make the effort to approach this new person. Okay, the fourth card is this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. You already met, it means yes, definitely it's talking about previous person, past person. It's not new person. It's not. Di sini kartu keempat kamu dapat this could be the one. Kalau dilihat dari kartunya sih, ini bukan orang baru, ini jelas orang lama. Kan di sini dibilang you've already met the romantic partner you seek. Berarti kan kalian udah ketemu, kalian udah saling kenal kan. Jelas ini bukan orang baru sih, ini lebih ke mantan atau orang pasangan kalian yang sekarang sedang kalian hadapi, tapi mungkin ada permasalahan dalam hubungan kalian sehingga kalian nggak saling ngomong, saling ngeblok satu sama lain atau apalah itu. Dia adalah jodoh kamu, insyaallah. Okay. Yeah, because this is talking about past person, it's not talking about new person, because you've already met. It means the word of you've already met, it means you've already know this person. It means it's a past person. You have
relationship with them before. It means it's not a new person. Okay. The fifth card is honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. After you guys going back together again, I guess you guys need to take a short trip. Doesn't have to go overseas, doesn't have to go. You could go to a local destination, or maybe you could staycation on a hotel nearby your house, nearby you live. You could staycation in a hotel nearby. I mean, like in a local hotel. Okay. Kamu di sini atau 5 ada honeymoon. Saya rasa kalau memang kamu balikan sama orang ini, orang yang udah nyakitin kamu dan dia datang untuk minta maaf, kalau memang kamu balikan sama dia, tuh ambil cuti berdua, liburan. Kalian berdua tuh liburan, entah pergi kemana. Dia harus pergi ke luar negeri, pergi aja ke destinasi lokal, mana kek, luar kota, atau kalau memang nggak bisa luar kota, ya pergi. Kalian nginep aja di hotel, booking hotel, nginep berdua. Kenapa? Supaya bisa meluangkan quality time bersama gitu loh. Why I asking you to take a short trip with this person? So you could spend quality time together with them. Yeah. Okay. The bottom of that is healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Gemini, either this could be you, or either this could be your person, or either this both of you may have some kind of like family issue, and that family issue need to be healed fresh. Buat objeknya kamu dapat healing family issue ini, entah kamu atau entah pasangan kamu, atau mungkin kalian berdua. Mungkin ada yang, intinya ada orang yang punya masalah dalam keluarga. Nah, masalah ini harus diselesaikan dulu supaya nggak ngaruh gitu loh ke dalam hubungan kalian ke depannya. Okay, Gemini, I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next video. Bye. Saya rasa cukup sampai di sini Gemini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe my channel. And I'll see you next reading. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah, bye bye.